बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि यहाँ पर हमारी औलादों को बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। We want freedom. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉस फायर। मैं हूं मेहर बुखारी। ये खबर बताने की जरूरत नहीं कि आज मोहब्बत सिंध रैली के शुरका के साथ क्या हुआ। बस 11 लाशें गिरी, 30 के करीब गोलियां खाकर जख्मी हो गए और इनमें से 3 खवातीन और दुनिया न्यूज के 2 कारकुन भी शामिल थे। दर्जनों गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी जला दी गईं। हाँ, अलबत्ता कुछ सवाल करने की जरूरत जरूर है अभी। पहला तो ये कि आखिर कराची में हमेशा मकबूल आम सोच के निहत्ते हामियों पर ही गोलियां क्यों चलाई जाती हैं, ख्वाह वो 12 मई 2007 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हामी हों या फिर 22 मई 2012 को सिंध की तकसीम के खिलाफ इकट्ठे होने वाले ही क्यों ना हो कि जैसे कि आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हमायत में पूरी कौम का इत्तेफाक था, मगर कराची में खून की होली खेल दी गई। अब सिंध की अदम तकसीम पर भी इत्तेफाक कौमी सतह पर पाया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि पंजाब के ख्वाह 100 टुकड़े कर दिए जाएं, मगर किसी को सिंध की तरफ आंख उठाने की भी इजाजत नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब की तकसीम करना आसान सियासत और तकसीम सिंध की बात करना मौत। ANP सिंध की वहदत की राय। और तो और सुन लीजिए कि MQM भी सिंध की तकसीम के खिलाफ है, मगर मुहाजिर सूबे की आवाज भी तो रंगी चिरंगी और लियाकताबाद से ही उठ रही है। मुहाजिर सूबे का मुतालबा आज का नहीं, 1971 में उर्दू देश मुहाजिरिस्तान और 90 में जिनापुर के नाम भी सामने आए, मगर सिंध की तकसीम किसी की आंख का ख्वाब ही रही और इसका क्रेडिट शायद सिंधी अवाम को ही जाता है। अगर वो भी पंजाब के हाल मस्त अवाम जैसे होते तो शायद अब तक सिंध की वहदत का जनाजा कब का निकल चुका होता। कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल पत्थर का होता है। तो वजीर आजम सईद यूसुफ रजा गिलानी ने नए सूबों की सियासत मुस्लिम लीग नून का पंजाब से तख्ता उखाड़ने की नीयत से की और ख्वाब ये सजाया कि सराय की सूबे उन और उन जैसे पीरों की गद्दी का अटूट अंग होगा। मुहाजिर सूबे की हालिया लहर का सेहरा हमारे वजीर आजम के सर ही जाता है और वो अपने सेहरे के पीछे से नया सूबा निकालने का जादू उसी तरह दिखाने जा रहे थे कि जिस तरह एक जादूगर अपनी टोपी से कबूतर निकाल लेता है एकदम। मगर वजीर आजम के सेहरे के पीछे से अनफॉर्चुनेटली कोई नया सूबा तो नहीं निकला, अलबत्ता तासुब का बिच्छू जरूर निकल गया जो पहले वजीर आजम की नाक पर सिंधियों के गुस्से का डंग मारेगा और फिर पंजाबियों के गुस्से का इजहार उनकी पेशानी पर डसकर करेगा। यूं लग रहा है कि पीपल्स पार्टी की सारी तदबीरें उल्टी पड़ती जा रही हैं। सराय की सूबे के उनके ख्वाब को चिकनाचूर पंजाब असेंबली की करारदाद ने कर दिया और रही सही कसर आज पूरी हो गई। आज का सानेहा जो हम सब ने पूरे दिन बराह रास्त मुलाहिजा किया, 10 से 12 लाशें गिर गईं और याद आपकी और ताजा कर दिए चलते हैं। याद होगा आपको कि जनूबी पंजाब और सूबा हजारा की हमायत करने वाली MQM पर ANP ने यह बराह रास्त इल्जाम लगाया था कि MQM दरअसल दूसरे सूबों में नए सूबे बनाने की हमायत सिर्फ इसलिए कर रही है कि कल को सिंध की तकसीम और कराची हैदराबाद की जुदागाना हैसियत मनवा सके। नेचुरली क्वेश्चन राइज, सूबों की तकसीम का नारा सबसे पहले लगाने वाले जो हुक्मरान है उन्हीं से सवाल है कि वो महज सियासत के लिए कौम को लसानियत और इलाकाइयत की कौन कौन सी दलदल तक लेकर जाने को तैयार हैं। फैसल साहब, आप ही से आगाज करूंगी। सबसे पहले MQM की राब्ता कमेटी की कुछ डिटेल्स अभी सामने आई है। इससे पहले कि मैं ये पढ़ के सुनाऊं और इनकी डिटेल्स में जाऊं, अभी मलबा पूरा और जिम्मेदारी पूरी तो MQM पे ही गिर रही है। आप इधर से कह रहे हैं कि खून की होली किसी और ने खेली है, खून की होली खेलने वाले दहशतगर्द कोई और हैं। आपने फिर अमन कमेटी की तरफ भी इशारा किया है। सो क्या बात है कि चाहे मुस्लिम लीग नून हो या अवामी तहरीक हो, ये तो मलबा आप पे गिरा रहे हैं, जिम्मेदारी पूरी MQM को दे रहे हैं। देखें मेहर, इनका मलबा गिराना तो मैं समझता हूँ कि उसकी कितनी वक़्त है। वो जो लोग सूबे सिंध की और फिर कराची शहर की पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं उन्हें अंदाज़ा है कि इनकी यहाँ पर प्रेजेंस कितनी है। एक नई जो लीडर आई हैं PMLN की, और वो जिस तरह से उन्होंने जिस तरीके से वो कर रही हैं। खैर बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि एक 2-3 चीज़ें देखने की ज़रूरत है। जो आज का इंसिडेंट भी हुआ है, इसने इशू बनाया है कि जनाब ये कोई महाजर सूबे की यहाँ पर चॉकिंग हो रही है। हमारी पैदाइश से भी पहले
60s में 70s में किसी ने कराची सूबा, किसी ने जनूबी सिंध, किसी ने महाजिर सूबे के नाम से नारे यहाँ चलते आ रहे हैं। अभी रिसेंटली इसमें एक तेजी नजर आई और वॉल चॉकिंग, और उसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टी सिंध की जो दो बड़ी पार्लियामेंट में पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, उन्होंने सिंध असेंबली में इसको टेकअप की, इसको कंडेम भी किया और ये कहा कि हम सिंध की तकसीम ना चाहते हैं और ना हमें जरूरत है। उसके बावजूद भी ये जो इस तरह के आप सिंध में एक बड़ा टिपिकल है कौम परस्त हु आर फेलियर्स इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, लेकिन वो इस तरह के कभी इश्यूज कभी नॉन इश्यूज की बुनियाद पर अपनी प्रेजेंस रखना चाहते हैं, और उसमें उनके क्या मकासद होते हैं अगर आप देखिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से ये प्रेशर ग्रुप्स के तौर पर अपने आप को चलाने की कोशिश करते हैं। कमिंग टू टुडेज इंसिडेंट्स, ये सिलसिला इन्होंने शुरू किया लियारी से, चील चौक से इनकी ये रैली वगैरह शुरू हुई। आप अपने चैनल की फुटेज निकलवा के देखिएगा, असलम खान हमारे भाई वहां मौजूद भी थे, कि जिस तरह की स्पीचेस वहां निकलने से पहले ही रैली शुरू कर दी गई कि कराची का अगर ये महाजिर सूबा तहरीक व्हाट्सएवर, भाई एमक्यूएम 85% यहाँ की सीट्स हैं, एमक्यूएम कह रही है नहीं होने देंगे, नहीं चाहिए। उसके बावजूद लैंग्वेज, कराची का पानी बंद कर देंगे, सब्जियां नहीं आ सकेंगी कराची में, देखा नहीं था 27 दिसंबर को और फला फला तारीखों को क्या किया था, कट ऑफ कर देंगे, यहां से शुरू करता है। उसके बाद आप ही के चैनल की फुटेज अगर आप देखिए अब से 1.5-2 हफ्ते कबल की, तो ये न्यूज थी ली मार्केट में पुलिस जाने की कोशिश कर रही है, ली मार्केट में पुलिस एंटर हो गई, घास मंडी, पान मंडी, रमी क्लब पे बम धमाके हो रहे हैं। मतलब किसका होल्ड और कंट्रोल, ये जिसको बैंड और प्रोस्क्राइब्ड कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन कलदम, वो वहां पर लोग बैठे, वहां एक फायर। अच्छा मगर फैसल साहब अगर आप मुझे इजाजत दीजिए, बिकॉज अगर आज एक सेकंड सवाल आप ही से है, आज अगर आपने इशारा किया पीपल्स अमन कमेटी की जानिब से कि ये दहशत गर्दों ने ही इस अमन कमेटी एक सोची समझी साजिश के तहत ही ये खून खराबा किया है, तो उज़ैर बलोच तो थे मौजूद, इस रैली में यकीनन मौजूद थे, मगर तो वो लियारी से अपनी तकरीर करके निकल चुके थे। जिधर ये अटैक हुआ है आपका, उधर नापियर चौक के करीब, उधर तक तो पीपल्स अमन कमेटी का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था। He was not there at that time. So why do you find कि जमात इस्लामी इसके अंदर, मुस्लिम लीग नून इसके अंदर, अवामी तहरीक इसके अंदर, दीगर जमातें इसके अंदर, और एक घूम फिर के आपको पीपल्स अमन कमेटी नजर आई? देखिए पहली बात तो ये है कि कराची शहर के कुछ मखसूस कैरेक्टर्स हैं। जमात इस्लामी के जिस शख्स का प्रेजेंस आप देखें ना, डॉक्टर परवेज महमूद की, ये वो साहब हैं जो साबिक वजीर दाखिला सूबे सिंध की आफाक से मुलाकात को फैसिलिटेट कराने के लिए, और उस फिर जेल की मीटिंग में क्या क्या तय हुआ जिसमें ये उज़ैर बलोच नामी शख्स जुल्फ़िकार मिर्जा के साथ गाड़ी में बैठ कर गया था, जो जियो के हमारे जो रिपोर्टर हैं शोएब बर्नी, उनके साथ उन्होंने अब्यूज जो किया था, कैमरा तोड़ दिया था। नहीं ऑपरेशन नहीं हुआ, एक तो वो स्टैंड ऑफ हुआ, और क्रिमिनल जहां भी हैं जी उनको पकड़ें, भले वो किसी भी जमात से अगर पेट्रनेज ली हुई है, कोई जबान बोलते हैं, किसी इलाके में रहते हैं। पहली बात तो जो आप कह रहे हैं ना कि वो उज़ैर बलोच वहां से निकल गए, मैं नहीं कह रहा कि वो था और उसके ऊपर अटैक था, मैं तो ये आपको बता रहा हूं उस इलाके की डायनामिक्स है। वहां ये सिलसिला शुरू हुआ, फायरिंग का जो इंसिडेंट है, न सिर्फ इसको प्रोब करें, जो भी इसमें मुलव्विस पाया जाए उसको पकड़ें और उसको सजा दें, लेकिन इस इंसिडेंट के साथ ही ताप के तमाम चैनल्स ने रिपोर्ट किया, बसों में लोगों को शनाख्त कर करके वहां सराउंडिंग एरियाज में रोकना, तशद्दुद करना, गाड़ियां जलाना, दुकानें, मार्केटें। मैं ये जानना चाह रही हूँ क्योंकि मेरे जराये के मुताबिक आपकी अपनी जमात के अंदर ये बात की जा रही है कि ये अमन रैली नहीं थी, इनने तो खुद असलहा पकड़ा हुआ था, फायरिंग तो इन्होंने स्टार्ट की है। So what proof do you have of that? मैं भी आपको यही बता रहा हूं, ये देखें, ये वो लोग हैं जिन्हें यह फ्रिक्शन सूट करेगी, जिन्हें इस फ्रिक्शन के जरिए आज जिन साहिबान के नाम टेलीविजन के ऊपर लिए जा रहे हैं, अगर ये फ्रिक्शन ना हो तो इनकी क्या पॉलिटिकल और इलेक्टोरेट एग्जिस्टेंस है? इनके फ्रिक्शन सूट करती है, इंसिडेंट्स सूट करते हैं। जिन 3 कैरेक्टर्स ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनमें से एक साहब वो हैं जिन्हें मंजूर वस्तान साहब ने भी कहा कि ये किसके कहने पे, जुल्फ़िकार मिर्जा एंड कंपनी के कहने के ऊपर, अमीर भंबरो उस शख्स का नाम है, जियो के बाहर हमला फायरिंग करा के उसने कराया। ही द कैरेक्टर ऑफ लैंड माफिया इन कराची, वो एक कौम परस्त बन के बैठे हुए हैं।
اس کے برابر میں پلیجو صاحب کے رائٹ ہینڈ کے اوپر جو صاحب بیٹھے ہوئے لوگوں کو پوری کی پوری نسل کو ڈکیت کچے کے علاقے میں بنانے والے، یہ قوم پرست ہیں، دے آر وائلچرز، جنہوں نے سندھ دھرتی کو سب سے زیادہ انہوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ صوبہ سندھ کی تقسیم نہیں ہونے دیں گے، میں یہ کہتا ہوں، میری یہ جماعت کہتی ہے کہ صوبہ سندھ کی تقسیم MQM نہیں چاہتی، لیکن یہ جو رویہ ہے شناختی کارڈ دیکھ کے لوگوں کو ذبح کرنا، مارنا، اور آج بھی جو کیا ہے، اور اگر میں کوئی اپنے آپ کو پولیٹیکل پرسنالٹی کہتا ہے تو آج ان گینگسٹرز کے ساتھ اس کی پریزنس ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو یہ انہوں نے تو تقسیم کی بنیاد رکھ دی ہے۔ MQM اور قائد تحریک الطاف حسین، ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم نہیں ہونے دیں گے، ہم جوڑے رکھیں گے، لیکن یہ لڑ رہے ہیں، ان کو کبھی یہ کسی کو پنجاب کا ایجنٹ بتاتے رہے، کبھی کسی کو فوج کا ایجنٹ بتاتے رہے۔ انہیں ایشوز اور نان ایشوز چاہیے، انہیں لوگوں نے ووٹ نہیں دیے۔ جتنے کیریکٹرز تھے کراچی شہر میں نہیں جیت سکتے۔ اوکے، دیٹس یور ورژن۔ میں رانا ثنا صاحب آپ کی جانب آتی ہوں۔ الیکٹریٹ ہسٹری یہی بتاتی ہے جی نہیں، مگر ہمیں یہ بھی معلوم پڑتا ہے نا کہ جناب ادھر لا اینڈ آرڈر کے بھی تو کوئی نام و نشان نہیں تھا نا فیصل سبزواری صاحب، نہ پولیس تھی، نہ رینجرز تھی، پیپلز پارٹی خاموش تماشائی ہے، دیگر سارے سٹیک ہولڈرز کراچی کے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سرپرستی کر رہے ہیں اس تحریک کی، اور پیپلز پارٹی آپ کی حمایت کر رہی ہے۔ اس کے اوپر جسٹ اے سیکنڈ فیصل صاحب، گیو می اے چانس، جسٹ 1 سیکنڈ، بیکاز شیلا رضا صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بھی۔ مگر رانا صاحب، میں آپ کی جانب آتی ہوں، کیا یہ وہی اکھاڑ پچھاڑ ہے، کیا یہ وہی دلدل ہے کہ جس کا ڈر پہلے ANP کو بھی تھا اور پھر مسلم لیگ نون بھی کر رہی تھی کہ نہ لسانیت کو ہوا دو؟ دیکھیں مہر، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 1 سال سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں جو ہے وہ اس قسم کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم سرائکی صوبہ بنائیں گے، جنوبی پنجاب کو علیحدہ کریں گے، جنوبی پنجاب میں نان ایشوز کے اوپر جو ہے انہوں نے وہاں پہ ایشو کو جو ہے وہ رائز کیا۔ لیکن پاکستان مسلم لیگ نون نے اور میاں نواز شریف نے تو اسی وقت، یعنی یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، یہ کہا تھا کہ بھئی دیکھیں، اگر آپ نئے صوبے بنانے کی بات کرتے ہیں تو آپ علاقیت کی بات نہ کریں، آپ لسانیت کی بات نہ کریں، آپ ایک نیشنل کمیشن بنائیں اور انتظامی بنیادوں پہ جہاں جہاں بھی پاکستان میں صوبے بننے چاہتے ہیں، آپ ایک صوبے کو ٹارگٹ نہ کریں، تو آپ جو ہے وہ جہاں جہاں پہ بھی بننے چاہیے، بنائے جا سکتے ہیں، ضرورت ہے وہاں پہ آپ بیٹھیں، ہم اس کے اوپر بات کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن ان کا ایجنڈا جو ہے وہ بالکل اور تھا۔ یہ چاہتے تھے کہ پنجاب میں جو مسلم لیگ نون کی طاقت ہے وہاں پہ لسانیت کو اور دوسری چیزوں کو ہوا دے کے علاقیت کو جو ہے اس کو جو ہے وہ ہم ختم کریں۔ ہم نے اس وقت بھی ان کو وارن کیا تھا، اور اب صورتحال ان کے سامنے آ گئی ہے۔ یہ قومی اسمبلی میں جو قرارداد جو ہے انہوں نے پاس کروائی ہے، اور اس قرارداد میں میں انتہائی افسوس سے کہوں گا کہ اس میں تمام کولیشن پارٹنر جو تھے وہ شامل تھے، ANP شامل تھی، MQM شامل تھی، اور اب اس قرارداد کے بعد پھر پہلے تو اس کا جو ہے وہ رخ ہوا پنجاب کی طرف، اور پنجاب میں پیپلز پارٹی نے باقاعدہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ریکوزیشن کیا، اور وہاں پہ اس قرارداد کو لے کے جو قومی اسمبلی میں پاس ہوئی تھی وہاں پہ ہم نے ان کو وائزلی ہینڈل کیا، اور ہم نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ اس حصے میں کمیشن بنائیں، یہ ہمارا شروع سے مطالبہ ہے، صوبہ بہاولپور کی بحالی کا بھی مطالبہ ہے۔ ہم نے اس دن کو اور اس موقع کو جو ہے وہ وائزلی ہم نے ہینڈل کیا۔ مسئلہ کدھر پڑا؟ ایک قرارداد آپ لے آئے، اس سے پہلے والی قرارداد MQM لے کر آئی، پیپلز پارٹی نے بھی حمایت کی، تو آپ کو مسئلہ کس بات کا تھا؟ بلکہ MQM نے تو فیصل سبزواری میرے بھائی اس بات کی تصدیق کریں گے کہ MQM نے تو ہمیں دھمکی دی تھی کہ اگر جو قومی اسمبلی میں قرارداد پاس ہوئی ہے، اگر اس جیسی قرارداد کو آپ نے پنجاب اسمبلی میں پاس نہ کروایا تو ہم لاہور کا گھیراؤ کریں گے، ہم لاہور کی طرف لانگ مارچ کریں گے۔ لیکن ہم ان کو تسلسل کے ساتھ مسلسل یہ بات کہہ رہے تھے کہ دیکھیں آپ یہ کام نہ کریں، جب آپ پنجاب میں یہ کام کرنے کی کوشش کریں گے تو پنجاب میں تو شاید یہ ہینڈل ہو جائے گا، لیکن پھر آپ کو ہزارہ کا بھی جواب دینا پڑے گا، اور وہاں پہ پھر ANP کو جو اس قرارداد میں قومی اسمبلی میں ان کے ساتھ تھی اس کو پھر مشکل پڑے گی، اور یہ سندھ میں بھی جو ہے یہ معاملہ جو ہے یہ اٹھے گا۔ اور آج ایک بات میں مہر آپ کے پروگرام میں یہ کرنے جا رہا ہوں، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے کہ سندھ جو ہے اس کی تقسیم کے اوپر وہ لڑائی اور وہ خون ریزی ہونے جا رہی ہے
کہ جو ایم کیو ایم کو بھی لے ڈوبے گی اور پیپلز پارٹی کا بھی سندھ سے خاتمہ کر دے گی. خدا کی پناہ, اللہ نہ کرے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتی ہوں جی, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتی ہوں رانا صاحب. میں پھر آپ کی بھی جاننے کی کوشش کروں گی کون سی خون ریزی ہونے جا رہی ہے, کون سی خانہ جنگی ہونے جا رہی ہے کہ جو اب ہر کسی کو دکھائی دے رہی ہے, مگر لگ یوں رہا ہے کہ جو ڈائریکٹ سٹیک ہولڈرز ہیں جو حکومت وقت میں ابھی موجود ہیں ان کو یہ خون ریزی خانہ جنگی نظر نہیں آ رہی, اور دوسروں کا کہنا ہے کہ یہ آگ انہی کی بھڑکائی ہوئی ہے. ان کا یہ ماننا اور کہنا ہے کہ ریلی ایک منظم سازش تھی اور ریلی سندھ میں محبت نہیں آگ اور خون میں نہلانے کی سازش ہے اور سندھ کی کھلی دشمنی کی گئی آج. یہ بھی ان کا ماننا ہے کہ دہشت گردوں میں وہ ملوث ہیں کہ جو کراچی میں پولیس سے راکٹ لانچوں سے لڑتے رہے ہیں. اشارہ لیاری کی جانب بھی ہے, اور یہ بھی کہ کراچی میں خون کی ہولی کھیلنے والے دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں کی گئی. شیلا رضا صاحبہ السلام علیکم, آپ کو بھی بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. آپ کس قسم کے اتحادی ہیں کہ نہ مل کے آپ لا اینڈ آرڈر قائم کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی انڈرسٹینڈنگ تک پہنچ سکتے ہیں؟ بلدیاتی انتخابات مجھے لگتا ہے کہ ونس اگین ڈیلے ہو جائیں گے, صورتحال میں تو ہوتے نظر نہیں آ رہے, اور ایک دفعہ پھر آپ کے اتحادی نے آپ پہ الزام لگایا ہے کہ وہ مؤثر کارروائی نہیں تھی, وہ ایک سٹینڈ آف تھا, وہ ایک آپریشن نہیں تھا جو لیاری میں آپ نے چند دن پہلے کیا, وہ عوام کے ساتھ سٹینڈ آف تھا. دیکھیے, ہم سمجھتے ہیں کہ لیاری ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے, اور لیاری میں جب ہم نے آپریشن کیا تو اس کا آرڈر کیا جاتا ہے, اور اس کی اسٹریٹجی اگر غلط تھی تو ہم نے اس کو فی الحال کیا, لیکن ٹارگیٹڈ وہاں پہ ابھی بھی کام ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم کبھی متفق نہیں ہوتے, ہم متفق ہیں کہ سندھ کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے, اور آج جو سندھ میں ہوا میں اس سے متفق ہوں کہ یہ نفرت پھیلانے کی کوشش تھی ہر دو طرف. اگر اجازت دیجیے آپ سے ایک سوال ہے, آپ متفق ہیں, پیپلز پارٹی ایم کیو ایم بھی سیم پیج پہ, آپ سب متفق ہیں ریلی نہیں ہونی چاہیے. آئرونکلی نا آج جو ریلی نکالی گئی آپ ہی کی بات کو ری انڈورس کرتے ہوئے کہ نہیں تقسیم ہونی چاہیے سندھ کی, اسی میں خون خرابہ ہو گیا, 10 لاشیں گر گئیں بی بی. تو کون متفق ہے اور کون اندر سے سازش کر رہا ہے؟ نہیں, اس لیے کہ دیکھیے بی بی, بہت واضح بات ہے کہ یہ واقعی ایک سوچی سمجھی سازش تھی. اس ریلی میں وہ لوگ ریلی نکال رہے تھے آج پلیز بتا جن کے پاس, جی میں بتا رہی ہوں, یہ ریلی آج ان لوگوں نے نکالی جن کے پاس نہ سندھ کے عوام کا مینڈیٹ ہے, اور دوسری پارٹی وہ ہے جس کے سندھ میں کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, مسلم لیگ نواز. اور شہباز شریف صاحب نے سب سے پہلے سندھ کی تقسیم کی بات کی تھی, اور کل ماروی میمن صاحبہ یہاں پر اے آر وائی پہ مستقل یہ کہتی رہی کہ الطاف حسین صاحب بھی مہاجر صوبے کی حمایت کے پیچھے ہیں, اور انہوں نے بہت اس میں نازیبا الفاظ استعمال کیے جس پہ وسیم اختر صاحب نے ان کو ڈانٹا. اور آج جو ہے وہ غوث علی شاہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایم کیو ایم کا تو مینڈیٹ, ایم کیو ایم تو نہیں چاہتی سندھ کی تقسیم. تو ماروی میمن صاحبہ ان کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا, وہ آ کے قوم پرستوں سے ملی, قوم پرست جن کا سندھ میں کسی کا مینڈیٹ نہیں ہے. قوم پرست چھوٹ تو نہیں ہے نا, قوم پرستوں سے ملی, کوئی بھارت سے تو نہیں ہے. بالکل ملی, ہمارے اپنے لوگ ہیں دھرتی کے دیش آئے جو دھرتی پہ ووٹ نہیں ہے, آئی ایگری, مگر آپ کی حکومت کے ہوتے ہوئے اتنا لا اینڈ آرڈر خراب ہو جائے کہ ایک پیس ریلی جو نکالنا چاہ رہا ہو. رانا صاحب آپ بات سن رہے ہیں, آپ نے ایم کیو ایم کی دیکھیے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مہر آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس ریلی کی اجازت نہیں تھی, اس ریلی کی اجازت نہیں تھی. صبح آپ اپنا چینل بھی اٹھا کے دیکھیے تو اس پہ صبح سے ریلی جگہ تھی, اس کے علاوہ ایک اور جگہ سے نکالی گئی. شیلا صاحبہ جو 7 ریلیاں نکالی ہیں, شیلا صاحبہ بات سن لیجئے, جو 7 ریلیاں نکالی گئی ہیں اورنگی کرنگی اور لیاقت آباد سے مہاجر صوبے کے حق میں, وہ آپ کی اجازت سے نکالی گئی تھی؟ مینڈیٹ نہیں ہے نا, مگر ان کے ادھر تو کچھ نہیں ہوا, وہ اجازت. یہ دونوں لوگ, میں نے تو آپ کو کہیں نہیں سنا بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ مینڈیٹ کے خلاف نکالی گئی ہے. یہ دیکھیے, انہوں نے بھی جو ریلی نکالی وہ آئین کے خلاف ہے, کیونکہ زبان کی بنیاد پہ صوبہ نہیں بنتا, اور ان کے پاس بھی کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو سندھ کے عوام کو نفرتوں کی بنیاد پہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں. اوکے, اب مجھے اجازت دیجیے, ایک سیکنڈ اجازت دیجیے. ہمارے ساتھ ایاز لطیف پلیجو صاحب بھی موجود ہے, عوامی تحریک کے سربراہ ہیں. پلیجو صاحب, آپ سے بس ایک سوال ہے کہ آپ کا الیکٹرل ووٹ بینک کوئی نہیں ہے, اور یہ بجائے کہنے میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم والے کہ یو ڈونٹ ہیو اینی ریپرزینٹیشن, تو آج آپ نے ریلی و تحریک نکالی, تو پھر اب خون خرابے کا اور اس سازش کا بھی
सारी जिम्मेदारी आपके सर ही आ रही है, बल्कि पीपल्स अमन कमेटी के सर आ रही है। बड़ी जबरदस्त बात की है आपने कि जो लोग कत्ल हुए हैं उन पे जिम्मेदारी आ रही है कत्ल होने की। जो लोग मारे जा रहे हैं, जिनको टीचरों की तरह शिकार किया गया है, उन पे इल्जाम आ रहे हैं कि वो कत्ल क्यों हुए, क्यों शौक हुआ है उनको कत्ल होने का एमक्यूएम के हाथों। ये बड़ी जबरदस्त बात है। आप एमक्यूएम के हाथों तो ना कहिए ना, सबूत आपके पास भी नहीं है। रेड जोन में इजाजत दी रखी है कि मुहाजिर सूबा तहरीक वाले आके वहाँ एहतजाज करें और मुहाजिर राब्ता काउंसिल एहतजाज करे, मगर अवामी तहरीक के लोग या वो उर्दू बोलने वाले वो गैरतमंद लोग, शैला रजा जैसे गैरतमंद लोग, इकबाल हैदर जैसे और ताज हैदर जैसे गैरतमंद लोग, हम इनकी बातों को अप्रिशिएट करते हैं। इस किस्म के लोग अगर हक की बात करें तो वो कत्ल होने का शौक रखते हैं, बाकी अगर वो मारना चाहें तो उनको इजाजत है। देखिए आज रैली में कौन कौन था, इसको जरा महर देखिएगा। आज रैली में जमात इस्लामी थी, PMLN थी, पंजाबी पख्तून इत्तेहाद के दोस्त थे, अवामी नेशनल पार्टी जो हुकूमत की इत्तेहादी वो थी, बलोच लोग थे और बहुत से दूसरे सिंधी नेशनलिस्ट थे। उन सबकी रैली पे जब हम लेके गुजरे, आप फुटेजेस देखे मेहरबानी करके, किसी एक शख्स के हाथ में छड़ी भी नहीं थी। उनसे ली मार्केट की गलियों से एमक्यूएम के दहशत गर्दों ने गोलियां चलाई हैं। हमारे 13 लोग शहीद किए हैं, जिसके खिलाफ कल सिंध भर में पहिया जाम और शटर बंद हड़ताल है। हमारी बहनें जो सहाफियों के लिए, चीफ जस्टिस साहब की बहाली के लिए, ये संजानी तहरीक थी जिसने अदलिया की बहाली के लिए किरदार अदा किया, तो उन खवातीन को गलियों में कत्ल किया गया है। कल सारी सिंध में जो में सोग होगा और वो लोग हमारे जख्मों पे नमक ताशी कर रहे हैं, जो कह रहे हैं। एक सिंपल सवाल है जनाब, मुझे ये बता दीजिए बस प्लीजो साहब, आपके पास क्या सबूत है कि सारी खून रेजी में एमक्यूएम मुलव्वस है और इसकी सरपरस्ती पीपल्स पार्टी कर रही है? मुझे ये बता दीजिए। और आप बता दीजिए, जितने आपके करीब दोस्त बैठे हैं उनसे पूछ लीजिए इनके पास क्या सबूत है कि 12 मई एमक्यूएम ने किया, 4 साल से बिजली एमक्यूएम ने बंद की, 3 तारीख को एमक्यूएम ने कार्रवाई की इसके खिलाफ, 9 अप्रैल को वकीलों को जिंदा एमक्यूएम ने जलाया, 3 तारीख पे ANP पे इमरान खान पे पाबंदी एमक्यूएम ने लगाई, चीफ जस्टिस को मैसूर एमक्यूएम ने किया। कोई सबूत दे दे कहीं ANP के दोस्त बलोच के उनको कत्ल करने वालों के सबूत होते हैं। एक तरफ पाकिस्तान के तमाम मौदे वतन लोग थे जो आज की रैली में थे और 12 मई को थे, दूसरी जानिब एमक्यूएम थी। कोई अगर अमेरिकियों ने, जर्मनों ने, फ्रेंचों ने आकर गोलियां चलाई हैं हम लोगों पर, PMLN पर और जमात इस्लामी पर, तो वो बात बता दे। पीपल्स पार्टी हमें कोई रेंजर्स वाला नहीं था, कोई सिपाही नहीं था। मैं तो दरअसल चीफ जस्टिस साहब से इस्तदा कर रहा हूँ कि वो सुए मोटे नोटिस में तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सिंध के लोग जिन्होंने करारदाद पाकिस्तान मंजूर की, उनको अपने शहर में जो डेगे पका के हमारे भाइयों के, इंडिया से आने वाले भाइयों के वेलकम के लिए गए थे, उनको जिस तरह कत्ल किया गया हमारी बच्चियों को, उससे एक्शन लेना चाहिए पाकिस्तान की रियासत को कि हमें इस तरह क्यों कत्ल किया गया। भी लिया, बल्कि हाल ही में लिया गया है, आपको पता है, उसके ऊपर भी कोई काम नहीं हुआ। जनाब मुझे एक सेकंड मौका दीजिए। फैसल सफदारी साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। फिर तो राना सनाउल्लाह साहब की बात दुरुस्त है ना, आप उसको चोर के, वो आपको दहशतगर्द के, फिर आप लियारी के दहशतगर्दों की तरफ इशारा कर दें तो कोई उजैर बलोच को याद कर ले, तो यानी कि घूम फिर के इस खिचड़ी के अंदर जनाब आम आदमी ने लुटना है, मरना है, उसका खून ही बहना, बिकॉज वी स्टिल डोंट नो कि कौन कर रहा है। नहीं, ये जो साहब अभी बात कर रहे हैं, इनकी और इनके बड़ों की जो दीवाने की बढ़ है वो सुनते आ रहे हैं। इसका मकसद काश कि जिनके लिए काम करने का दावा करते हैं उन्हीं के लिए कुछ कर चुके होते हैं। सिंध धरती का हमारे बड़ों पर बहुत कर्ज है, लेकिन इस सिंध धरती को कौम परस्ती, नाम नहाद कौम परस्ती के नाम पर नोचने वाले जो गिद्ध हैं उन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आज जो ये कह रहे हैं, ये बताएं कि गैंगस्टर्स के साथ मिलके और किन कैरेक्टर्स के साथ मिलके ठट्टा से तशरीफ लाके यहाँ पर इन्होंने कराची की डेलिकेट जो सिचुएशन है, बजाय इसके कि उसमें कोई फाहम और तफहीम की बात करे, ये साहब कहते हैं हम बंद कर देंगे पानी कराची का, सब्जियां बंद कर देंगे। देखा नहीं हमने कैसे नेशनल हाईवे बंद किया था? आप केपेबल हैं, आपने पहले भी किया था, आपने आज भी करके दिखाया। वी आर डिमांडिंग एन इंक्वायरी कि वो ली मार्केट, पान मंडी, घास मंडी पे कौन कर सकता है, किसने इनिशिएट किया, इग्नाइट किया और किसकी सरपरस्ती में बसों से, गाड़ियों से लोगों को आइडेंटिफाई करके उतार के मारा गया, दुकानों को लूटा गया है, उसके बाद
जलाया गया है। आपकी अपनी फुटेज है कि पुलिस वहां मौजूद है और किस तरीके से वहां फायरिंग हो रही है और की जा रही है। मेहर, ये इनको सूट करता है, इनको कोई जानता नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंट हैं पॉलिटिक्स के नाम के ऊपर। मैं MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर ये कह रहे हैं तो ये क्या कहना काफी नहीं था कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, ना करेंगे। जब ये कितनी बदकिस्मती की बात है। फैसल साहब, अगर आपसे एक सवाल पूछूं, एक सवाल आपसे। लेट मी जस्ट कंप्लीट मेहर, आपके लिए, आपके ऑडियंस के लिए। सिंध धरती के बागैरत बेटे खामोश हैं अभी तक। चंद हफ्ते पहले जहां से ये रैली निकालने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पर सिंध धरती की पाकिस्तान से जोग्राफियाई तकसीम के लिए इनके एक साथी ने रेफरेंडम कराने की बात की है। सांप सूंघा हुआ है। एजेंट कह कह के कौन किसकी कासालेसी करता आया है और किसने सिंध में कभी MRD की मूवमेंट पर और कभी इस मफाहिमाना मूवमेंट को इफेक्ट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और कौन सोच रहा है कि शायद अब मीडिया के दौर में एक स्ट्राइक और एक रैली करके मैं कोई पॉलिटिकल एंटिटी बनूं, लाशों पे नहीं खेलें। किस तरीके से आपको पर्पस ने सर्व किया और आपकी पिच। जी 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 मैं कुछ कहूँ अगर इजाजत है। आप बिल्कुल कह दीजिए, मगर मुख्तसर कहिएगा प्लीज। जी मेयर, अब ये जो हमारे भाई, पता नहीं हमारे जो भाई बोल रहे थे, प्रोफेशनल टारगेट किलर जो है ना, वो गवर्नर बने हुए हैं। प्रोफेशनल टारगेट किलर वजीर बने हुए हैं MQM की जानिब से, जो बोलते हैं जिन पे हेड मनी थी वो गवर्नर है सिंध के। तो ये जो भाई हमारे बातें कर रहे हैं MQM के, पता नहीं क्या नाम है, ये कराची में मकबूल होंगे, तो मैं कोई जानता नहीं है पाकिस्तान में इनको। ये भाई, इनसे सवाल है कि हर दफा बलोचों, पश्तूनों, सिंधियों, सुन्नी तहरीक, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और ANP और चीफ जस्टिस, उनसे लड़ाई होती है MQM की, और उसमें हैरत अंगेज तौर पर कत्ल दूसरे हो जाते हैं और वो लोग अपने आप को खुद ही मार लेते हैं। ANP अपने कारकुन खुद शहीद कर देती है, जमात इस्लामी अपने कारकुन खुद मार देती है, यारी वाले अपने कारकुन। MQM का एक कारकुन निशाना नहीं बनता, और हम लोग जो है बलोच, पश्तून, सिंधी, पंजाबी अपने कारकुनों को आके गोलियां मारते हैं। अच्छा, मुझे ये बेचारे मौत करने वाले हैं, ये हमारी अगर ख्वाही के लिए आते हैं, हमारे सर पे हाथ रखते हैं और ये हमारी मदद कोई करते हैं, दिलजोई करते हैं, मगर जो भी आता है वो खुद कत्ल होके जाता है। और MQM का बाल भी भीखा नहीं होता। 15 साल से दहशतगर्दों के नाम पर ये डिक्टेटर्स की गोद में बैठे हुए हैं। जियाउल हक ने इनको आबाद किया और उनको जब्त किया, सपोर्ट किया। इन्होंने चीफ जस्टिस की तहरीक से गोलियां चलाई, मुशर्रफ ने मुठियां जकड़कर इजहार किया कि हमने कराची में ताकत का इजहार किया है। इन्होंने लियारी में अपने साथ जिन्होंने कम्युनिटी पुलिस के नाम पे जाके 45 लियारी से भाइयों से। राना साहब, इधर इल्जामात दर इल्जामात सामने आ रहे हैं। कोई किसी को मुहिबुल वतन नहीं होने का की बात कह रहा है और कोई किसी को कह रहा है तुम दहशतगर्द हो। मैं बस ये जानना चाह रही हूँ, आप खाना जंगी की बात कर चुके हैं, आप बात कर चुके हैं कि सिंध लुट जाएगा और ये सब इसके साथ बह के चले जाएंगे। किस तरह रोका जाए जनाब? और ये आप देख सकते हैं तो ये खुद कैसे नहीं देख सकते? महर, मैं इस हिस्से में अर्ज करूंगा कि MQM और पीपल्स पार्टी को बिल्कुल अभी तक खबर नहीं हुई। ये बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं कर पा रहे, और ये आग जो है, जो इन्होंने लसानियत और अलाकियत की बुनियाद के ऊपर ये जो लिए फिरते थे 6 माह साल से, ये इतनी तेजी से जो है ये सिंध को लगी है, सिंध में फैली है। आप मुझे ये बताएं कि ये महाजर सूबा के लिए जो रैलीज निकली हैं, ये हजारों की तादाद। कभी सराइकी सूबे के लिए आज तक जो है ना बयानात और जो है वो तकारीर तो सुनने को मिलती हैं, लेकिन कभी 150 से ज्यादा लोगों ने जो है ना वो कोई जलसा या जुलूस नहीं किया। और ये हजारों की तादाद में जो है ये महाजर सूबे के लिए रैलीज, और वो उन इलाकों से जहां पे ऊपर MQM का जो है वो मैंडेट है, वहां से या इनका असर रसूख है, और दूसरी तरफ जो है वो यानी कौम परस्त। ये सिंध जो है ये आने वाले हफ्ता 10 दिन में जो है वो यानी अगर MQM जो है ये महाजरों के साथ खड़ी होगी, ये मैं आपको आज कह रहा हूं, अगर खड़ी नहीं होगी तो महाजरों की लीडरशिप चेंज हो जाएगी। MQM की मौजूदा जो क़यादत है ये बिल्कुल पीछे रह जाएगी, और अंदरूने सिंध जो है वो सारा कौम परस्तों के हाथों में जो जा रहा है। ये सारी सूरत हाल जो है ये बिल्कुल आज भी नजर आ रही है, आज से 2 दिन पहले भी नजर आ रही थी,
اور آنے والے وقت میں جو ہے یہ پیپلز پارٹی کو نظر نہیں آئے گی, MQM کو بھی نظر نہیں آئے گی, لیکن یہ پوری قوم کو نظر آ رہی ہے. پوری قوم جو ہے یہ صورتحال کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. اور میں یہ بات آن ریکارڈ کہنی چاہتا ہوں کہ جو ہم کہتے تھے کہ 6 ماہ پہلے کہ ان موجودہ حکمرانوں سے جان چھڑا دو, ان کولیشن پارٹنر سے جان چھڑا دو, الیکشن کروا دو, ورنہ یہ ملک کو تباہی سے دوچار کر دیں گے. آج بھی موقع ہے, موجودہ کو الیکشن پارٹنر ملک کو تباہ کر دیں گے. رانا صاحب نے یہ آج فور کرا دیں رانا صاحب کو. میں کہہ چکے ہیں, وہ کہنا چاہ رہے تھے, کہہ چکے ہیں, کچھ خوشخبری نہیں دے کے گئے. آج کی سازش کا کھرا جو ہے وہ جا کے شہباز شریف سے ملتا ہے, کیونکہ انہوں نے ہی بات کی تھی. اور یہ قوم پرستوں سے آ کے ان کی ماروی میمن ملی ہیں, قوم پرستوں سے آ کے اس سے آ کے جو کہتا تھا کہ فیڈریشن کی سیاست غلط ہے, جو وزیر اعلیٰ تھا تو یہاں پہ ایڈسا بنی جس سے پانی چوری ہوا سندھ کا, اس لیاقت جتوئی سے جو مشرف کا پانی بجلی کا وزیر تھا جس سے پانی چوری ہوا, اور یہاں پہ جو ہے بہت سارے مسئلے ہوئے. یہ جو آج نواز شریف ان سے مل رہے ہیں یہ آج ان سازشوں کا نتیجہ ہے. جو ہے وہ ناگوار گزر رہا ہے. مشرف کے ساتھ جو پوری بی ٹیم تھی وہ آپ کے ساتھ بیٹھی ہے. غوث علی شاہ اس سے انکار کر رہے ہیں. غوث علی شاہ یہ کہہ رہے ہیں کہ MQM یہ نہیں چاہتی, اور یہ وہاں پنجاب میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ MQM چاہتی ہے. آپ کی سازشیں ہیں, آپ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آ کے اس وقت اب یہ نہیں کہتے کہ MQM چاہ رہی ہے, مہاجر چاہ رہے ہیں. مہاجر دونوں ایک سیکنڈ 11 لاکھ سے گری ہیں. الزامات کی گیم نہ کھیلیے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے سندھ کے ساتھ تباہی کے ذمہ دار آپ لوگ, زبان کی بنیاد پہ نہ سرائی کی صوبہ بنا رہے ہیں اور نہ زبان کی بنیاد پہ یہاں پہ کوئی صوبہ بن سکے گا چاہے مہاجر ہو. جو ملتان میں بیٹھے تھے آپ لوگوں نے آگ لگائی ہے. یہ سندھ کی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آئین میں جو طریقہ کار ہے اس سے تو قرارداد کہاں لکھی ہوئی ہے جو آپ نے پاس کی ہے قومی اسمبلی سے, وہ آئین کا کون اگر آپ دلی دل کے اندر آپ پہ بڑے تانے لگے ہیں, کبھی جنا پور کے, کبھی مہاجرستان کے, اگر آپ آج بھی سپورٹ کرتے ہیں اس کاز کو اور حامی بھرتے ہیں کیونکہ آپ کے علاقے آج اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, آپ کے ووٹرز اس تحریک کو چلا رہے ہیں, تو کیا will you have enough guts to stand up and say کہ yes we take ownership, جس طرح رانا صاحب نے کہا کہ کریں گے تو وی آر مین انف کہ اگر ہمیں کوئی بات کرنی ہوگی تو دھڑلے سے کریں گے. لیکن ایک دو چیزیں میں ریکارڈ کے لیے ہیں, وہ صاحب مجھے کہہ رہے ہیں, کہہ رہی ہوں فیصل صاحب, بیکاز آپ ہی کے چاپٹر کے لوگ نیو یارک میں کہہ چکے ہیں. I'm coming up with response for your query. میں یہ کہہ رہا ہوں جو صاحب مجھے کہہ گیا نا میں ناخلف اولاد ہوں, میں ناخلف اولاد ہوں, وہ بہت لائق اولاد ہیں اپنے بڑوں کی, کیونکہ انہوں نے اس سندھ کو لسانی طور پر تقسیم کرنے کی بنیادیں اس وقت رکھی. میری پارٹی ایک ریاکشن میں بنی تھی, اٹ ڈیڈ ناٹ انیشیٹ تھنگس. رانا صاحب میرے محترم ہیں, لیکن PMLN کی اسٹریٹجی صوبہ سندھ میں بڑی شیڈی ہے. غوث علی شاہ صاحب تھے چیف منسٹر جب یہاں بدترین فسادات 85 اور 86 میں. ممتاز بھٹو اردو سندھی فسادات کی بنیاد. ماروی میمن طیبہ جو کر رہی ہیں, جن کے ساتھ, جن گینگسٹر کے ساتھ گینگ اپ ہو رہی ہیں, اٹس ڈینجرس. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ مہاجر صوبہ یا مہاجر صوبہ تحریک کا متحدہ قومی موومنٹ سے کوئی تعلق نہیں. جس ختم ہو گیا ہے اس ریلی کی سپورٹ کی ہے, they are in fact dividing Sindh. بہت بہت شکریہ خلیفہ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ سب کا, بہت بہت شکریہ. آج دل بہت بھاری ہے کیونکہ 11 لاشیں گری ہیں اور غداری اور قاتل اور دہشت گردی کے اور الزامات شاید سنے نہیں جاتے, اور دعا یہی ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے, تحفظ فراہم کرے ہم سب کو. مہر بخاری کے لیے اجازت دیجیے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.